أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله وكفى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله أم بدين سلام بلا كفوني أما وفو نكسي نما نسبتي فولي أما وفو ني أرجنا كندون كفولي أما أوفو ni folu ka son hermay alhamdulillah rabbil alamin kisi ani nema nyuma amu lase danfon ka son herma ka muhammad sallallahu alayhi wa sallama anaka so dungo kelingelinam be ana janyo senmo aka sahaba ani mamunu keto isen lola nunu senoka ama Allah taala dali kani kisi ni nema se ambela ka fani ma Allah taala bulala mokela afawu ani ambaw ni Allah taala sona bi amena kuma seli kan surtout seli min n'a bɛ fɔ a ma ko suseli surtout seli min n'a bɛ fɔ a ma ko suseli amena kuma bi seli kan ni Ala taala sɔnna seli adamaden ka baara fɔlɔ min bɛ filɛ Ala taala bolo kiyama don o de seli surtout farida seliw kɔfɛ seli juma yɛrɛ le ka di Ala taala ye ka tɛmɛ seli bɛɛ kan amena kuma o seli kan bi a bɛ fɔ mun ma ko suseli a yɛrɛ bɛ fɔ mun ma ko shafi'i a bɛ fɔ mun ma ko witiri yalaw seli minnu bɛ kan ka fɔ nin ninnu seliw o ni sagafo kɔfɛ lɔ fila min yɛrɛ bɛ kɛ la o différence jumɛn b'o ni ɲɔgɔn cɛ ni Ala taala sɔnna an bɛna kuma nin bɛɛ kan su nin na ni Ala taala ka diɲɛ suseli bɛ daminɛ waati jumɛn suseli bɛ ban waati jumɛn suseli ye lɔ joli ye ani lɔ joli le ka kan ka suseli la an bɛ Ala taala dali ka a faamuyali nɔgɔya an bɛɛ la ka fɔ ni Ala taala bolo Ala m'o kɛ an bɛ Ala taala dali ka faamuyali ko nɔgɔya an bɛɛ la ka fɔ ni Ala taala bolo Ala m'o kɛ alhamdulillahi rabbil alamin an bɛna kuma suseli kan lɔ joli le a bɛ daminɛ waati jumɛn a bɛ ban waati jumɛn an ka kan ka mun kɛ ni Ala taala sɔnna an bɛna kuma o kan mais yalaw jana an ye don suseli yɛrɛ la nafa jumɛn bɛ suseli la Ala taala ye mun fɔ ka bɛn suseli ma est-ce que seli min don lasulikɛla kɛli la wa nafa jumɛn b'a kɛli la suselilaw bɛ Ala taala bolo bonda jumɛn kɔnɔ ni Ala taala sɔnna an bɛ nana don o bonda kɔnɔ ni Ala taala jɛnɛma a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim Ala taala ko a bɛ suselilaw mankutu a bɛ suselilaw tando a bɛ nin kumakan senima ɲasin suselilaw ma Ala taala ko tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a Ala taala ko tatajafa junubuhum mɔgɔ minnu b'o kallafɛnw to yen mɔgɔ minnu b'o farikolo kɛlɛ k'i wuli ka bɔ ka lafɛn kan ka sunɔgɔ ye k'a to yen k'i yɛrɛ kolo k'i yɛrɛ sɛgɛn Ala taala ye ninnu n'o bɔl'o ka dilanw n'o ka siyɔrɔ la o bɛ mun kɛ o b'o yɛrɛkun sɛgɛn o b'o farikolo sɛgɛn yad'una rabbahum o b'o tigi Ala taala wele khawfan ni silaɲɛ Ala anw de bɛ silanna wa tama'a a n'o fana min nata Ala taala ka nɛɛma kɔ Ala le bɛ ninnu yɛrɛ kofɔ ale Ala ɲɛmɔgɔw la o b'o ka ko ɲumanw to yen k'o yɛrɛkun sɛgɛn Ala taala ye Ala de bɛ nin fɔ kuranɛ aya gbɛrɛ la ja suseli tɛ bɛɛ doni na bɛɛ yɛrɛ tɛ se kɛla suselila ye jɔnw de ye suselikɛla ye Ala taala ko kanu qalilan min al-layli ma yahja'un ko ni ka adamadenw lajɛ mɔgɔ minnu bɛ suseli kɛ adamadenw cɛma Ala ko k'o man ca jogo jumɛn ni Ala taala y'a fɔ
إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كيامالو أرجينا كونا دمينو دوتوكا أرجينا سونيمو كونو ni arjina ko be buri akoro ala ye dilike o manema minula arjina kono ala taala ko munya to o ye ni nema soro arjina kono nonu ka sunogo tun ka dogo o tun me wati min di ala taala ma sufo o tun ka ca da suseli ye arjina kono don sababu bado ye adama don ta kalama ni ala taala kuma kan bade ala taala ko suselaw akadogo mauchama maminu tumo ka wati di alau taala ma ka suseli la nyanama ya alau taala o kadogo ko sebe do ala ka don sen maminu do la arjina kono suno tun kadogo o luka sufe o luka ala bato fara fanga tun kabo o tume doni ne di farkolo madoro ka farkolo lafiya kera bina kuma anye sallallahu alaihi wasallam fi samantiya me suseli la kera sallallahu alaihi wasallam adomi kala madina ni yaudiya ce abe fe kana an ka ciden korobo bebe kan ga girin kana la muhammadu kan yaudiya ce ni kabako yala yalo nunu adamaden sugu mawye ko silamaw do abdullah ibn salam ale bena kana an ka ciden ni laje ni tuya ka ke ka ciden yala wala mani tuya tala akoko abe kan kana sahabaw silamaw kanime ka ala kara lamini akuntola yorojan ka nyalo anyadala nga nyada ni nyaku nga lon ka fo ko ni te wuya folay yaudiya che on ka cidenye yorojan anyala la nyada ka akoko nya nya ye nya don ka fo nyami meni wuya folate agberelala abe fe ka anka ciden laje na ka ciden ye tuye ka anka ciden laje kuma mi me fola bolo ni tuyano ale na min kɛla a kulo ye kuma fɔlɔ minnu mɛn anw ka ciden da k'a to a ka sigiyɔrɔ la ni sahabaw yahudiya cɛ min nana koɲɛ ɲini na ka na ko kɔrɔbɔ la a koɲɛ kumakan min mɛn a da o dɔ ye mun ye afsu salama wa atimu taama wa sallu wa nasu niyama tadkhulu ljannata bisalam yahudiya cɛ ye kuma bamɛ anw ka ciden na a kɛni bɛ ka ladilikan di ko ka foli jɛnsɛn ani ɲɔgɔn cɛ silamaw i ka silamaya bɛ sabati ni baara min ye i kana foli tigɛ i ni baden silamaw ma bɛnbaliya kɛlaw cɛ fami na cogo cogo bɛnbaliya kɛlaw ni ɲɔgɔn cogo cogo i jija ye foli kɛ foli ye fɛnba ye ele ye foli kɛ k'a bɔ i yɛrɛ ma i kɛtɔ a lasela min ma o k'a lamina o m'a lamina ele kɔni y'i ka foli kɛ foli nin ta yɛrɛ k'a fɔ i b'i yɛrɛ forcela a la foli min bɛ kɛla e bolo e bɛ kan k'i ka hakɛ le latanga dugukolo kɔ kan yan ka d'a kan mɔgɔ fila le ni ne ye fo walama ni e ye ne fo ni ne m'a lamina e y'i seko kɛ ka ban ne min banna k'a lamina ne ka kiti o bɛ ala de bolo o kɔrɔ ye di ne de jo tɛ foli laminabaliya la donc ala kɛra ko aw ye foli jɛnsɛn aw ni ɲɔgɔn cɛ problème kɛla ɲaɲa silamaw ka kan ka ɲɔgɔn fo ni ne anw ka diinɛ foli bɛ tinw la kurakuraya foli bɛ fanga don badenya la foli bɛ adamadenw gbɛrɛ ɲɔgɔn na miiri ni méfiance minnu bɛ yen foli bɛ nin bɛɛ la ka fɔ ni cɛ ka bɔ yen foli bɛ se tola ni mɔgɔ cɛ o t'a yɛrɛ k'a fɔ k'i n'a tigi bɛ affaire kelen ma walama ko kelen ma donc yahudiya cɛ ko n tolo ka kumakan fɔlɔ min mɛn silamaw ka ciden da n'a kɛni bɛ k'a lasa ka sigidaw ma ko ka foli lacaya ka foli jɛnsɛn wa atimu taama kira tun kɛni bɛ ka kuma filanan min fɔ ale ye min mɛn ko ka aw ye ɲɔgɔn ladomini aw ye hinɛ ɲɔgɔn na aw ye dumuni di ɲɔgɔn ma yahudiya cɛ tolo k'o mɛn a tulo ka kuma gbɛrɛ fana mɛn min n'o tɛ kelen ye o sɔllu ko aw ye seli wa nasu niyam ka mɔgɔw to sunɔgɔ la aw ye wuli ka suseli kɛ tadkhulul jannata bisalam ko n'aw ye nin baara kɛ aw bɛ don arijinɛ kɔnɔ ni kisi ye aw bɛ don arijinɛ kɔnɔ hɛrɛ bɛ aw kan aw dagani mɛ tɔɔrɔya tɛ aw kan jɔrɔ tɛ aw la aw bɛɛ la ka fɔ ni bɛ kisi bonda kɔnɔ ja suseli fana bɛ
adamaden masurunya arijinɛ la arijinɛ don sababu belebele dɔ le suseli Allahu Taala ye mɔgɔ dɔw mankutu Kurana kɔnɔ ale Ala ko ko ale Ala y'o kanu hina mansa ka jɔnw do hina mansa ka jɔn senimanw do Allahu Taala y'o tanu a ko di ko walladhina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama ko nunu b'o ka su kɛ sujudu la ani lɔli ni Allahu Taala ye mankutu ɲuman bɛɛ Ala y'a fɔ k'a ɲɛsin suselilaw ma nin ye waati kɛrɛkɛrɛnnin ye silama min bɛ se ka dɔɔnin ta a ka waati la k'a ɲɛnamaya Allahu Taala ye sufɛ sika t'a la i b'i yɛrɛ ye Allahu Taala ka jɔnsenimaya bonda kɔnɔna na i b'i yɛrɛ ye Allahu Taala ka jɔnsenimaya bonda kɔnɔna na mun na n y'o fɔ Ala yɛrɛ de ye suselilaw tanu a y'a ɲini jɔn fɛ fɔlɔ a ka ciden Muhamadu ɲɛfɛ ye su waati dɔ di ni Allahu Taala ma Ala b'a hɛrɛ dɔn a b'a nafa dɔn a y'a damina jɔn ma a ka ciden ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila Muhamadu i wuli bɔ birifanin kɔrɔ i wuli ye su kɛ Allahu Taala ye su di Ala ma walama ye dɔɔnin ta i ka su la k'a di Ala ma walama y'a kilan fitinin di Allahu Taala ma walama n'i bɛ se dɔ farala kan Ala b'a dɔn suseli nafa min b'a la a yɛrɛ y'a ɲini a ka ciden belebele fɛ k'a ye suseli kɛ ka d'a kan baara belebele don lɔnnikɛlaw ko ni mɔgɔ mɔgɔ y'a fɔ a yɛrɛ ma k'ale ye Ala ka jɔnseniman ye n balimamuso i tulo ma don a la dɛ janni an ye don an ka sujet la mɔgɔ mɔgɔ k'a yɛrɛ ma ne ka di Ala ye dɛ ne ye Ala ka waliyu le ye ne ye Ala ka jɔnseniman de ye k'a sɔrɔ suseli t'i donni na ko kumakan min b'i da y'a dabila tu ne peux pas prétendre en disant que tu es un élu de Dieu et tu ne fais pas la prière nocturne k'a fɔ ne ye Ala diɲɛnamɔgɔ le ye Ala ka di Ala ye ne kanu ne ka di Ala ye k'a sɔrɔ e tɛ suseli kɛla sika t'a la sika t'a la i kɛlen bɛ k'i yɛrɛ la sababuya le kan Allahu Taala diɲɛnamɔgɔw Ala yɛrɛ y'o tanu k'o kofɔ Alkur'ana kɔnɔ a y'o tanu ni suseli le ye non an faw ni an baw tiɲɛnikɛlaba do jɔnsenimanba do ale y'a damina Allahu Taala ka diina nin kɛcogo ɲuman ma waatinin dɔ la a fari fagala a y'a bɛɛ dabila a nana kana karamɔgɔcɛ dɔ sɔrɔ ko ne ma n yɛrɛ faamuya ne tun bɛ Allahu Taala bato n tun bɛ cɛsiriba kɛ mais ne ko baara bɛɛ dabila mais n y'a ye k'a fɔ foyi ma bɔ n ka kow la mais n ka Ala sɔsɔ min na Ala ma punition la n kan a ma jaraki la n kan je me sens toujours à l'aise karamɔgɔcɛ ko a ma ko kule ma tɔgɔmasɛrɛ y'i yɛrɛ la min m'a yɛrɛ k'a fɔ ko Ala dimini min kɔrɔ ko tuɲa na ne ma tɔgɔmasɛrɛ foyi ye n yɛrɛ kun na ne bɛ s'a fɔ la min ma k'a fɔ tuɲa na komi n ye n bolo bɔ Ala bato ko ɲuman na o de y'a to nin lalanka karamɔgɔcɛ k'a ma ɲininka ko i bɛ lɔ joli le seli su fɛ a ko non ko tuɲa na ko n tɛ se la suseli kɛ la kɔ tuguni karamɔgɔcɛ ko a ma ko suseli baliya kɛ i bolo k'o ye koba ye Allahu Taala ye i bali ko min kɛli ma ka bɛn i ka Ala sɔsɔ ma o dɔrɔn pe ka wasa kɛ mɔgɔ min n'i balila suseli ma mɔgɔ min n'a tan t'i bolo mɔgɔ min n'i mako t'a la a dɔn k'a fɔ k'i kɛlen bɛ k'i yɛrɛ bali baara dɔ le ma nin baara min ka di Allahu Taala ye donc ni le y'a ye k'a fɔ i tun bɛ to k'o kɛ sɔn ele tɛ se la o kɛla i y'a négliger y'i ban a la i yɛrɛ kun ma ɲininka est-ce que ne tɛ ko dɔ kɛla Ala la min m'a to la Allahu Taala bɛ ne balila nin hɛrɛ belebele baraji sɔrɔli ma subhanallah an faw ani an baw suseli Ala kɛra ko sallallahu alaihi wa sallam alaykum mais aw ma ni suseli ye kɛra ko a manto ma ne bɛ aw ma ni suseli ye a hɛrɛ fɔlɔfɔlɔ Ala kɛra ko adamaden sɛbɛw maa ɲumanw maa jogo ɲumanw k'olu jogo don subhanallah mɔgɔ ɲumanw danbe de ye suseli ye
a hera do ye munye kera ko sallallahu alayhi wa sallam kwa be adamaden julumu joshi abe adamaden bo julumuna abi tanga shaytana tisila kwa wiye suselike kera yere de be kanga ni ko fo awye no ame Allah taala dali hera min fola suselila e jija yi klomalo ala ko sebe ele tenana ni barali kanyana mayala joro bonda kono hamin bonda kono tunya na e torola hamina ko beka ele ye suseli la jimi ka dume akan ka ke sanga ni wati be tunya na sikatala ebena Allah taala ka kabako ko yi kanyana mayala abadam na muma folo ali ka santé Allah taala bi ka santé stabiliser ka be suselima abe mu fana laborika ni bola kene mason ni mawliye Allah taala be noro do borika noro mi ta soro dunya fem foila na diali ye produit na diali ye do sega bonda kono na diali ye tulunyuma bela ka foni mu mais Allah taala be noro mi labori aka jonsen mawka surtout suseli la noro ni me chogomi ita noro soro foila fo suseli le beninke adamaden ame Allah taala dali kamneni aw fanga se asusel la Allah taala bula mukela kira ku sallallahu alaihi wasallam fajiri selifana lanzara fitiri safo ni farda seli loru kofe seli min kafsa akadi alay katme seli beka ole suseli nafla kacha nafla sigiroma kacha nafla selu kacha dobe ke fajiri nyefe dobe ke selifana nyefe dobe ke selifana kofe dobe ke fitiri kofe dobe ke safo kofe dobe ke sufe dobe ke wala seli wati ni tele e sanjite nana nafla dobe seli mais ni nafla bela sa jumane kabbo ala yoro jumane kaddi ala taala ala kera ko sallallahu alaihi wasallam ko farida seli kofe nafla min kadi ala ni nafla be ole suseli donc alhamdulillah ala man neni aw kala susella o jema nina tumi suseli na fa doni qur'an kono ani hadisa kono ka la se am fawo ani ambawma ame segi kananka wala dala suseli abedam na watidma ne baw ani ne faw yi klomalo ni na ko sebe amena do anka sujet la wala adami me ambolobi o de suseli be dam na watidma suseli be ke chogodi suseli e lojoliye suseli yere witiri ni suseli kuma ni yere be nyaamina ama mune shafi'i mune witiri lofla mi meseli safo ko fe nabe fama ko safo nafla oni suseli fana e kelen wa a tunya na ni kuma kan nyaamini me ambema ame fe ka kuma woloma ka bonyona kani kuma bla fere kono ka mafle kabakuru munu bala ko lu bela ka funi che ka bala ka to kuma kan senma bini ala sona be na don abe fo ma ko suseli ni arabu ka ma ko qiyamul layli ka sunyana maya ka wuliki ka ala batu sufe wala ma an yare be mimme ko shafi'il witri yemunye ala kera yare tuma ke chodi mo mi masse aka witri sella est-ce que obese ka witri dulu sarawa ni ala taala sona amena kuma ni beka doni kadaka anta pusela ko juya ama digi doni pour que am fawu ani ambaw o lui ese nafa sorla di kuma kana kadaka kuma kam photo ni kabe ala kara joguna ka hadisama ne bardo am fawu ani ambaw nonu kati bolo kala ni kuma na a chamana sayabe do soro ko to ni barala a chamana do keto ni ne talaka blo kanyana maya barala muna parce que ala kera ka ke walili a fotado hadisa sabatu nun kono don nanye barake oka a chama na me ala taala bato liko nyumala ame ala taala dal ka famille liko nyumadi ambe mala mokela la prière nocturne inshallah combien de rakat quelle est la différence entre la prière nocturne et shaf'il witr et après la prière de Isha nous avons 2 rakat qui est collé qui est une prière aussi qui est collée à Isha minye safo loflay amena olu fanani anka suseli ni bebo nyona ama damna ala karakuma kan sinman badu sallallahu alaihi wasallam ako ko sufaseli
ko fila o kɔrɔ ye di est-ce que suseli dama la wa suseli dantala monsieur Diané suseli dantala o kɔrɔ ye di dɔ bɛ seli yɛrɛ ma ten n'i yɛrɛ ka min kɛ n'i sela ka min kɛ wa suseli dantala ala kɛra ko suseli ye fila o kɔrɔ ye di i bɛ fila kɛ ka salamu bila ka fila kɛ ka salamu bila ka fila kɛ ka salamu bila fila mais n'i silana k'a fɔ ko fajiri seli wele kɛtɔ kɛla y'i ka witiri kɛ k'a datugu walama n'i silana k'a fɔ ko fajiri seli kɛtɔ welela y'i ka witiri kɛ donc ni dan t'a la o mɔgɔ min y'a farikolo di ala ma su fɛ ka lɔ fila sigiyɔrɔma caman seli baasi t'o la an b'a fɔ ko baasi t'o la an bɛ segin ka na sunna ma kɛwale dɔw bɛ yen olu sabatila ala kɛra la sallallahu alaihi wasallam a y'a kɛ cogo min mais ni min tɛmɛn'o kan ka bɛn nafila baara ma est-ce que i ye tana kɛ wa i ma tanama kɛ munna ka d'a kan kira yɛrɛ de ko suseli ye fila c'est-à-dire fila fo ka yɛlɛ donc a m'a fɔ ko a dan ye 20 ye a m'a fɔ ko a dan ye 40 ye a m'a fɔ ko a dan ye 60 ye a m'a fɔ ko a dan ye nin ye a ɲininkala le suseli la ko fila donc ni ne kan ka suseli kɛ ka lɔ fila seli ka salamu bila ka ban ka lɔ fila seli ka salamu bila énergie bɛ na courage bɛ na kira ye a kɛcogo de ko fɔ an ye ko k'a kɛ fila an ye bamanankan lamɛn dɛ k'a kɛ fila ani k'a fɔ ko suseli dan nin ye ten a m'a fɔ ten a m'a fɔ cogo la donc an y'a dɔn k'a fɔ ko ja suseli ye fila de ye ko ni an silana fajiri seli ka na wele an ye an ka witiri kelen kɛ an y'o faamuya ala kɛra yɛrɛ tun b'a ta kɛ cogo di sallallahu alaihi wasallam a muso Aisha olu bɛna a bɛna nin lakali an ye sahabaw ye min lakali ka bɔ ala kɛra yɔrɔ sallam kɛra sallallahu alaihi wasallam ale tun bɛ lɔ 11 de seli hadisa dɔ nana ko lɔ 13 mais nin fila la a tun bɛ min kɛ ka caya o de ye lɔ 11 ye ala kɛra le prophète faisait 11 rakats un autre hadith il faisait 13 rakats lɔ 13 walama lɔ 11 mais a tun bɛ min kɛ ka caya a tun bɛ dumɛ min kan hali sunkaro la a tun bɛ min kɛ sagafo seli kɔfɛ min ye tarawi seli ye walama a ka suseli ala kɛra tun bɛ 11 de kɛ fangaba b'o la a tun bɛ 11 nin kɛ cogo di a tun ma seli cogo di a ye mun fɔ an ye ko suseli ye fila donc an bɛna a lajɛ 11 min tun bɛ seli ala kɛra bolo ale tun ma ta seli cogo di a bɛ fila kɛ ka salamu bila ka fila gbɛrɛ kɛ ka salamu bila ka fila gbɛrɛ kɛ ka salamu bila ka fila gbɛrɛ kɛ ka salamu bila ka ban ka fila gbɛrɛ kɛ ka salamu bila ka kila sisan ka kelen kɛ ka salamu bila o kɛla 11 a bɛ lɔ fila kɛ ka salamu bila ka ban ka lɔ fila gbɛrɛ kɛ ka salamu bila o kɛla 4 a bɛ kila ka lɔ fila gbɛrɛ kɛ ka salamu bila o kɛla 6 a bɛ kila ka lɔ fila gbɛrɛ kɛ ka salamu bila o kɛla 8 a tɔ tola joli k'a dafa 11 o le ye 3 ye a tun bɛ mun kɛ sisan 3 min tola o ye a tun b'o seli cogo di a tun bɛ to ka sabi kalan 3 min tola o lɔ fɔlɔ a tun bɛ sabi kalan de la ka caya a lɔ filanan a tun bɛ suratul kafiruna le kalan qul ya ayyuhal kafiruna a lɔ sabanan o de bɛ nana kɛ lɔ laban ye lɔ min kɛtɔ tola kelen pe kelen min tɛ dafa n'a bɛ fɔ a ma ko witiri a tun bɛ sura jumɛn kalan o la n'a tilala fatiha kalan na qul huwallahu ahad qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas nin ye sunna bonda ye a tun bɛ mun kɛ o t'a yira k'a fɔ ko n'i le ka dɔ gbɛrɛ sura gbɛrɛ fɔ min ni ala kɛra ta tɛ kelen ye k'i ka suseli ma minɛ i ka suseli minɛna i ye barajiba sɔrɔ mais n'i fana ka ala kɛra ta kɛcogo kɛ i fana m'o sunna fana baraji sɔrɔ ka d'a kan ala kɛra tun b'a kɛ nin cogo de la waati caman na
ama Allah ta'ala dalika afamiya ambe ala mokala monsieur Diané anu mako be minasa ni sarafo seli bana anye fe ya dam na olema kadaka an fawni an baw be kulo bole lati donc comme anye ala karata ke chome ne ko wolu nanga wajibili la wonna fula lo tan fula be nyo fo an fawni an baw yome wo fula be ke fajiri seli nyefe nani me ke seli fana nyefe ka fula ke seli fana kofe ka fula ke fitiri kofe ka fula ke sarafo kofe o be farani nyon kan o be ke tan ani fula ok ne bananga sarafo seli la kuma be pour la yoro folo min ka wale eti mo be sarafo na fula selu nyangami nyona alame ele bani ka sarafo seli la tumare bani ka wuridili la ki ka duwa uke sarafo lofla mimeke nafla mimeke sarafo kofe oni iketo dominkela o tekele nyede abe nafla seli le me ya bonyona ni intention yi nkla lanka sarafo seli la komi sunanu rawatibu be nafla do be luka ka seli farda nyefa ni farda kofe mi lotan flaye lotan fla sarafo tay flaye sarafo kofe ni ka sarafo bana ni sarafo taw seli ni o intention ye bome loye arjina kono o ye odna fly a ele era ko no tuya na nsegani ne comme nsegani ne mbana sarafo sella ne be fe kanga shafa'il witri le seli katanla bashi fo to fanana mais sarafo tabi me yo mo selle bashi to la comme eko ki segani ne be fe ka damne ka shafa'il witri ma bashi fana to fanana mais ni eko ne me fe ki ka barajile la bulia ki ka mizani na bulia sarafo kofe loflami sarafo kofe loflami meseli na be fo ma ko sunanu rawatib donc ni yo selino intention mashallah ibano sella ele era ko kibeni ka shaful witri seli ibo fana seli bashi fana tola wala ma ele era ko kuno ne segedni ntese ni mbekela soit me dota ka dote ni bela kafoni me yerelma o koso ngoni yoroni me nyami mo chamama j'ai fini de faire ma prière de Isha. On dit après la prière de Isha, il y a 2 rakats. Les 2 rakats là, on appelle ça sunan rawatib. C'est des prières surrogatoires avant ou après les prières obligatoires. Est-ce que les 2 prières après la prière de Isha fait partie de ma prière nocturne? Même ni sous-seli mine au collé ni me Isha ça c'est collé. Donc nous des fois si c'est donc mana sur nyamboloma parce que bi kuma chama me ambolobi. Donc ametani kuma e dondoni pour que aise famuyala an fawni ambawma alhamdulillah mbana ya safo sella nkanya safo lofla seli alhamdulillah me fait si c'est kana shafil witri seli bien sous seli mo min kalon ko ale segeni me ale tena sela sous seli kela atena sela wulila nyasima bashi tala atigi be se aka witiri sella aka safo kofe bashi tola na ka safo lofla seli na be se ka shafu ke ka witiri ke ka datu bashi tola wala ma ale yara ko safo lofla me ke safo kofe o tanta le bolo ale bena damna shafu witiri ma alhamdulillah bashi to fanana parce que nafla te forceye kiyake mais nele ka ye ka fo tanti bolo ka beke e be fe ka dobo e ka doke sariya la o choix be yere le bolo mais ni ko ni me baraji bako neni e yere anya beke o de kan pour kanje baraji basoro angana sala ya salama barala shi mancha julumu kacha neni e ye julumu toyi anya ni wati nu di Allah taala makada kan wati be temene wati be ele ye miri salo ni salo na sinima ele ka nafla juli selika safo kofe ele ka safo lofla dolike donc comme amasa kela ando ka nafa lon sisen anyan jija kan ire rattraper ka bara nyumo la chaya ode nafa kaboneni au makiyamando an kana fo anteseni bekela bashitala de temps en temps ni masa kela wati mi alhamdulillah
mais yi jija tant que ni fanga bi la be nene kilila neni e yanka bara mo la buliya ni naflaw chamani an kana yere la salaya al na fola ko forcete ama Allah ta'ala dali kan famille ko badi ambe mala mo kala sufaseli abe damna wati juma suseli be damna safo seli kofeli ni safo bana seli la kaba suseli be damna ele min tefse wulila su duglama su klan folo la wala ma su klan flana la wala ma thulusul layl su talan sabana ele tese wulila nin shila bashi tala ni ele baniya safo sella e baniya safo lofla folo la lofla me ke safo kofe ele be se ki ka suseli ke ni shafi'il witri ka lofla ke ka keleke ka faraka e ni esse ko yoli e bi wasadola kata suno bashi tala wala ma no ele be fe ka wuli yerele ki wuli ka seli ke Allah taala bashi fanantala e be se suno la ko fe ka wuli ka ke ele yere be fe ka kele su clan sabana la parce que ko fana wati fana kan a wati be kan ka dam na safo seli ko fe fo ka ta se fajiri seli wele la ni fajiri seli wele bana su seli datula do ele yi jija ka dam na safo ko fe fo ka ta se jani fajiri seli ye wele ebe se ki ka su seli ken wati kono wati min dialiye ni be se ka ke safo seli ko fe wa alhamdulillah wala ma ere ko fe mena wuli ka ke sa alhamdulillah wala ma ere ko kibena ke su klan sabana alhamdulillah a wati min be ka me wati do fana me o fana kan ko sebe parce que kodo amenyina na kodo ko mo chama me wuleli kala ko sut lan sabana ni wati mai do be nyina ka fo ko wati do la tante se kali bolo ka be sut lan sabana ni ma muneta ke su kun folo la safo seli ko fe wala ma ko fe be se ka wuli ka seli su lan sabana ye aya wati yere le o wati kan muna parce que Allah taala na kam masaya masafoni sere masaba abe jigili mi mebe na bebe Allah taala ma subhanallah sangolo folo la su clan sabana abe manyini ngalike o yala est ce que ma bene Allah taala ko fola ka julumu ya fanyini ne ala fani wati nyona law ne Allah taala be ya fatik la moma su clan sabana ni wati ye ala yere be na wati mina na kam masaya ye jigili mi mebe ala yere ma ibena imagine nyanya neni eyotoy abe jika na sangolo folo la kanyini ngalike jome denko la jome furumuso mako la jome furucha kola jonye julumunto ye jome kanga yere la signe alama ne Allah taala be ya fatik la moma donc su clan sabana su seli fana o fana wati kadi Allah taala ye katme awati to beka note awati beka ile awati beka ama Allah taala dalika famille ko madi ambe mala mo kala ame sigisi sen kana nga suseli ma suseli aketobe ketoro chamombe amena kuma ketoro minu sabatila kera yemmi fo sallallahu alaihi wasallam na siginin to la nyerema na safo seli ko fe o tuya na bi ne be fe ka wuli ka suseli ke me fe le folo ni suno la ka wuli ko fe alhamdulillah me wuli ka ke ou bien ni wati nyona la safo seli ko fe sa me fe ka nafla useli bashi tala nafla minu dialiye tuma do ka safo nafla ko fe iboso seli la bashi tala yo ke lo fla kala flaye ka salamum la wala ma kala nani ka salamum la wala ma lo woro ka salamum la bashi tala komi ko fe tuguni be se ka wuli bashi tala ni wuli la tuguni ko fe be nafla gbara useli bashi foitola maintenant mune nyini fe ala karabul sallallahu alaihi wasallam ele mi me fe ka suseli ke ejija nasoro suseli gbara lobi la su kun folo ma kofe parce que su kun folo e munye suseli la ni safo seli bana e ka lon ka fo me fe ka suseli ke kofe me wuli ka do bereke me nyini ele fe aketo nyuma e munye
i b'a kɛ lɔ fila seli ye baasi t'o la mais i kana witiri kɛ dɛ kelen min bɛ ta k'a datugu ni i kan'o kɛ i ye witiri to yen komi ile lani b'a la k'i bɛna wuli tuguni ka na suseli wɛrɛw kɛ n'i banna olu la waati min na i b'a datugu n'a kɛ lɔ kelen nin ye lɔ kelen min tɛ dafa n'a bɛ f'a ma ko witiri donc n bɛ segin a kan kɔ mais monsieur Diané safo seli banna ne banna ɲɛ nafila la donc ne kana safu witiri kɛ n banna ɲɛ witiri seli la mais n ɲa ma tigɛla kɔfɛ seli lɔgɔ bɛ na ne dɔ banna ɲɛ witiri kɛla su kun fɔlɔ la ka ban ne dɔ bara wuli su kun filanan walama su kun sabanan est-ce que ne bɛ se tuguni ka nafila gbɛrɛ seli wa parce que a bɛ komi ne ye n ka seli da tuguni witiri ye déjà parce que n ye fila kɛ ka salamu bila ka kelen kɛ ka salamu bila donc a kɛla saba ne sunɔgɔla kɔfɛ n ɲa ma tigɛla sunɔgɔ tɛ n na n dɔ bɛ fɛ ka seli est-ce que n bɛ se seli gbɛrɛ kɛla tuguni wa parce que n ka n ka witiri kɛ k'a datugu an b'a f'i ye baasi t'a la e bɛ se tuguni ka seli gbɛrɛ kɛ mais i kana witiri gbɛrɛ le kɛ tuguni witiri fila tɛ kɛla su kɔnɔ witiri ye kelen pe le n'i dɔ y'a kɛ su kun fɔlɔ la k'i ka seli datugu n'a ye i ka nafila datugu n'a ye kɔfɛ ele ɲa ma tigɛla seli gbɛrɛ kɛ lɔgɔ b'i la baasi t'a la i bɛ se k'o kɛ mais i b'o seli kɛ cogo di i b'o kɛ fila sigiyɔrɔmaw de ye k'a fɔ non n ye fila kɛ ka salamu bila i lɔ n ye kelen gbɛrɛ kɛ tuguni k'a datugu komi n kɔnna ka min kɛ jani ye sunɔgɔ nɔnɔ a tɛ k'o cogo la i bɛ dan fila le ma kelen do kɛli le bolo déjà donc o kelen nin cɔ i kana ɲɔgɔn fila kɛ su kɔnɔ o kosɔn a ɲinina an fɛ n'an k'a lɔn k'an bɛna wuli kɔfɛ an bɛ kelen min to yen kɔfɛ n'an banna ɲa suseli bɛɛ la waati min na i ka dɔ kɛ jani ye sunɔgɔ wa i yɛrɛ sunɔgɔnin kɔfɛ i ka dɔ kɛ wa donc ni nin bɛɛ banna waati min na i yɛrɛ k'a lɔn i tɛna suseli bɛrɛ kɛ la kelen min n'a bɛ fɔ a ma ko witiri i y'a ta k'a datugu a ye mais n'a sɔrɔ e banna kelenw bilala déjà k'i ka suseli datugu n'a ye kɔfɛ ile ɲama tigɛla baasi t'a la i bɛ se ka suseli bɛrɛ kɛ tuguni i bɛ se ka lɔ filaw seli mais kelen min n'i y'a ta k'i ka suseli datugu n'a ye o banna o tɛ lasigi kɔ la siɲɛ fila an bɛ Alahu Taala dali ka nin yɔrɔnin faamuyali ko nɔgɔya an faw ni an baw ye Alahu Taala bolo Ala m'o kɛ la maintenant seli kɛcogo suseli kɛcogo wɛrɛw bɛ yen tuma dɔ an bɛɛ ka fila di ne lɔ ka fila seli ka salamu bila ka fila gbɛrɛ seli ka salamu bila ka fila gbɛrɛ seli ka salamu bila jana an ye don o la fɔlɔ i seko ka kɛ min ye suseli la Ala kɛra ye 11 de kɛ a y'a wutiri a y'a shafuli a ye 11 de kɛ a tun b'o de kɛ su fɛ mais est-ce que forcé le ko an y'o kɛ wa walama 13 est-ce que forcé la forcé tɛ dɛ ni kɔni k'i ta kɛ cogo kɛ komi Ala kɛra k'a kɛ cogo min i bɛ sunna baraji sɔrɔ mais ni ele ko fanga t'i la ka 11 kɛ ne ni aw caman bi an bɛɛ bɛ 3 de kɛ la ka fila kɛ ka salamu bila ka ban ka kelen kɛ k'a datugu ni anw seko ka kɛ o le alhamdulillahi rabbil alamin an fana man ka suseli baraji sɔrɔ walama non fanga bɛ ne la i lɔ n ye fila kɛ ka salamu bila ka ban ka fila gbɛrɛ kɛ ka salamu bila o kɛla 4 ka kelen kɛ k'a datugu k'a kɛ loru o fanga le bɛ ne la an b'a f'i fana ɲɛna ko alhamdulillah walama ka fila kɛ ka salamu bila ka fila gbɛrɛ kɛ ka salamu bila ka fila gbɛrɛ kɛ ka salamu bila o kɛla 6 ni n banna o la n bɛ kelen ta k'a datugu k'a kɛ 7 baasi fana t'o la o fanga le b'i la o se le b'i ye i fana bɛ se o fana kɛ la walama non n bɛ a seli fo ka taa se 8 na kɔfɛ ka kelen ta o fanga le b'i la ka a datugunan kɛ 9 ye baasi t'o la walama non kira yɛrɛ tun b'a kɛ cogo min na ne bɛ fɛ k'a kɛ ten ka fila kɛ ka salamu bila 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 ka salamu loru bila ka ban ka a laban kɛ witiri ye ne bɛ fɛ k'o le kɛ baasi fana t'o la kira ta kɛcogo fana n'i y'o kɛ masha Allah baasi t'o la pour ne pas que an y'an yɛrɛ condamner nafila la ale tɛ forcer ye ko kira y'a kɛ cogo min ko forcer le k'i y'a kɛ o cogo la choix b'i bolo ne ni e tuma dɔ e bɛ baara min na e ka baara fanga ka gɛlɛn ele bɛ ko min na o fanga ka bon tuma dɔ ne bɛ baara min na c'est léger ne farikolo bɛ s'a supporter la ka seli min kɛ
ele te so kela na logo bila isegedini no ele be se min kela yo ke bebi ka baraji soro bebi ka suseli baraji soro donc suseli ni ba ke ama alaja ni bi ka suseli ke fla ibe se ka suseli ke ni salamu keleni monsieur Diané lo loru le ke logo benela me fe ka suseli lo loru le ke me so ko ke ni salamu kelen chogodi mbalma che ba la me ko sebe wala ma ne be fe ka sabale ke kumi me min ke ka koro ka fla ke ka salamu bla ka kelen ke fana mutiri ka dafa ka salamu bla o ye salamu fla le ka lo fla ke ka salamu bla ke la salamu kelen ka lo kelen fana ke ka salamu bla salamu fla o ke la salamu fla lo saba ye fla ke ka salamu bla ka ban ka kelen ke ka salamu bla mais lo saba ni fana bebe se sella ni salamu kelen o be ke chogodi ebe wuli ka lo folona ke ka ban la tuguni ka lo flana ke lo flana ni ne ka lo ka kan ka sigile ka taya ke ka salamu bla mais kana isigi ebe wuli tuguni direct ye loni mbeke ma sigi afo ila ka taya ke mais ebe taya ke alabanila non angana na kuma nyangami ambaw ni amfawma ame sigi ni kuma kan tuguni même misali ya fitininta ma ta folo lo sabama ni ele bi ka shafa li witri seli ebe flale ke folo ka salamu alaikum bla ni bana atokele ibo fana ke ka salamu alaikum bla ni ko salamu alaikum be faranyon ka kala kum ka salamu alaikum flale ke mais ele be se lo sabani be kala ni salamu kelempe ibe lo folo ke ka lo flana ke lo flana na tun ka kan ka sigi ka taya min ke te sigi ka taya ke be wuli direct ka lo sabana ke ni bana lo sabana la ni sigi la sisensa ibe taya ko la ka salamu alaikum bla abe komi ima taya ki ka seli parti fo ila fo seli parti là-bas o seli to fana kera yo sabati sallallahu alayhi wa sallam ibe sa kelo chogola komi be se flakela ka salamu bla kabanka kelen fana ke ka salamu bla alhamdulillah ame baola peux-tu reprendre cette partie? Ok, je vais reprendre parce que le but c'est de faire comprendre. Je vais reprendre. Misali ya boloma ne ya shaful witri ne be lo sabale sedi misali ya boloma ninga lo flake assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah me wuli ka lo kelenke sise ninga lo kelenke me salamu alaikum blawla salamu alaikum wa rahmatullah ok mais aselinya gbere fana me mi no te kelenye oye munye me allo saba beke me fatia karanga sura do ka faraka lo folola lo fulana me fatia karanga sura do faraka lo sabana me fatia karanga sura do faraka nte sigita yala sadi me wuri abela fo seli laban lo sabana laban me salamu blawle la donc akeko do boy oye lo sabatay est-ce que lo loru la ma mi fo lo sabala na be se kala lo loru fana na wa oui et bien c'est quand lo loru be seli ni taya laban i monsieur Diané ka lo premier ke ka flana ke misigi ka wuli ka lo sabana ke ka wuli ka lo nani na ke lo nani na fana misigi ka wuli ka lo loru na ke lo loru na laban qui est sigi ore la taya la ka salamu fana ke o fana sabati la ala kerala quand vous dites là je n'ai pas compris c'est quel côté qui est mélangé. Je pense que c'est tellement facile pour ceux qui ont l'habitude de faire les prières nocturnes. Si tu as l'habitude de faire les 3 prières, si tu fais les 2 premiers rakats avec le salam, ça te reste maintenant un rakat qui est le 8. Tu fais ça aussi avec salam. Mais tu peux faire toutes tes prières, c'est-à-dire tous les rakats là, sans taïya. C'est-à-dire tu fais tous les 3 rakats. C'est vers la fin maintenant, tu t'assois pour faire taïya, après tout, tu fais le salam maintenant. C'est-à-dire tu fais toutes tes 3 rakats sans taïya, sauf vers la fin. Le 5e, si tu veux faire 5 rakats aussi, c'est pareil. C'est-à-dire, tu pries seulement, tu te lèves seulement, tu t'assois même pas pour faire taïya.
taya bɛ kɛ seli lɔ fila de la ni ka seli lɔ fila kɛ i bɛ taya kɛ n'est-ce pas bon ale tɛ comme farida seli ni ka lɔ 4 seli fana la i bɛ sigi ka taya kɛ ka ban ka wuli ka lɔ 3nan ni lɔ 4nan kɛ ka ban k'i sigi lɔ 4nan na o ye seli fana ni lansɛ mais nafila min bɛ seli la an bolo nafila seli cogo fila nin bɛɛ sabati la k'a kɛ fila ka salamu alaikum bila walama tu peux coller au lieu de faire 2 c'est-à-dire quand tu fais 2 avec salam non je peux coller tous les 4 je fais toutes les 4 et toutes les 5 avec seulement un salam. Alhamdulillah. Maintenant, mes mamans disent maintenant qu'elles ont compris. C'est le plus important. Pour ne pas qu'on avance, si la partie là est bien comprise, alhamdulillah, on peut aller. Na koni famille là. Alhamdulillah. Ouais, si tu habitais avec 2 salams, c'est pas un problème. En fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a fait tellement ce beau geste là. Donc de temps en temps, il faut tenter un peu. Tout ce qui est à la sunna, il faut souvent mixer un peu. C'est-à-dire, moi je suis habitué avec les 2, salam alaikum. Mais attends aussi, je vais essayer de faire ça de temps en temps. Souvent, il faut apprendre ta religion, il faut connaître, il faut mettre aussi en pratique tout ce qui vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qui est bien. Koko ni sunna le, a kechoni, ana kechoni, il y a essayé qu'à Bible la pratique là pour que à Bella ka foni essayer de réaliser. Tu sais, souvent, ce qui nous complique un peu, on peut prier derrière un imam. Ah, mais c'est là, Al-Mami de Kofe. On voit ces gens de pratique avec l'imam. On se dit, mais ne c'est le courage de maner. Et pourtant, ni elle est à Ketcholo, ni elle n'a pas Al-Mami de Kofe, ni Al-Mami Kanisou, ni on a Kenny. N'a flacé là. A te barré là parce qu'il y a déjà qu'à faut communiquer, c'est faisable. Que c'est faisable. Alhamdulillah. Amalaou ta'ala dali, ka famille le m'a dit, ambe mala mokela. Maintenant, on va progresser, Inch'Allah. Amen a tanya fait. Yalaw mogomi a wulila a ɲinana ma suseli kɛ fajiri manja fajiri seliwele manja n'ale ko k'a bɛna lɔ 2 kɛ peut-être lɔ ale bɛ lɔ caman de kɛ ka sɔrɔ k'a datu witiri la mais fajiri seli manja n'a ko k'a bɛna lɔ 2 kɛ ka salamu bila ka ban ka lɔ 1 kɛ fajiri seli bɛna wele ale tɛna se la ka witiri kɛ la est-ce que ale bɛ se ka lɔ 1 pe kɛ wa a lamɛn dɛ a y'a ka monturu filɛ ala dans 10 minutes fajiri bɛna wele ne bɛna taa seliji ta ka na n lɔ ko n bɛ lɔ 2 kɛ ka salamu bila walama ka lɔ 4 kɛ ka ban kan fajiri bɛna wele suseli lɛri bɛna ban est-ce que n bɛ se ka lɔ 1 pe nin kɛ wa pour ne pas que lɛri ye n na baasi t'a la kira ko sallama ko ni aw silana ko fajiri seli kana na aw na aw bolo ma c'est-à-dire fajiri seli ye na aw ta ka sɔrɔ aw m'aw ka seli kɛ aw bɛ se nin lɔ 1 pe seli la witiri lɔ 1 ni aw bɛ se danna o dɔrɔn pe ma ka d'a kan witiri fitinin de ye 1 ye fo ka le meilleur moment sutila sabanan n'ala sɔnna mɔgɔ bɛ s'a jate la cogo min an bɛna kuma o kan inchallah donc witiri ni baasi t'a la maintenant la question monsieur Diané oui ne sunɔgɔla ɲinana ka na suseli kɛ est-ce que suseli julu bɛ se sara la ne bɛ lɔ 3 de kɛ susu walama ne bɛ lɔ 4 de kɛ k'a dafa looru la susu walama ne bɛ lɔ 6 de kɛ k'a dafa 7 la susu walama ne yɛrɛ bɛ 11 de kɛ sa ka 10 kɛ k'a laban kɛ 1 ye sunɔgɔ biliyalanka ma se wulila k'a kɛ est-ce que n bɛ se k'a julu sara wa an bɛ ala kɛra muso Aisha ma ɲininka radiyallahu anha an ba Aisha est-ce que mɔgɔ min ɲinana sunɔgɔ biliyala kan suseli ka d'a ye a ma s'a ka suseli kɛla a don tɛ fɛ k'a baraji ye taa k'a to yen est-ce que o bɛ s'a ka suseli julu sara la wa a lamɛn kosɛbɛ dɛ o bɛ se k'a ka suseli julu sara an ba Aisha radiyallahu anha ale bɛna ala kɛra ko fɔ an ye hadisa la sisan ka d'a kan a y'a furucɛ ye a ɲɔgɔnna y'a furucɛ sɔrɔ ala kɛra ye adamaden de ye a tun b'a ka su bɛɛ kɛ alaw taala ye mais waati dɔw la adamadenya yɛrɛ kosɔn waati dɔw la sunɔgɔ walama sɛgɛ
wala ma tumado a bola voyage do la bola kele kene do kan sege ubaka tumado ala kera de se sunola kanyina aka suseli lotan ani kelenko Aisha ko ala kera nyina naka suseli ko me ko tele bola wati mina tele ya kuna ba wati mina wati minu bebe do wala aseli leri nunu kono sa kuma na surunya boloma ala kera tumi lotan kelene ke susu me atuma julu sara la wati mina tele bonin ko aka lotan flalike hadisa sabatinia soufe atme lotan kelenege comme sno gbliala kan amasa kela aba julu sarala tele bonin ko somadala ala kera tumi tan flalike no ame mu famiyani na ni jane si moi j'ai l'habitude kanga suseli ke lo sabali wala ma lo loru wala ma lo urumla wala ma konoda wala ma tan kele ça dépend e ki yere long ebe minke ni suno gbliali kan imasa kela ifana mesa julu sarala iba julu sara chogodi ita julu sara ni witiri ere iba julu sara shafa'an okoro yedi elemin tume sabakela ka koro sufe suno gbliali kan imasa kela fo dugusana na gbe au lieu de saba ni ba julu sara iba ken lo nani ibe lo flake ka salamu bla ka lo flake ka salamu bla muna parce que ele beto ka saba le seli wala ma ele yere be to ka loru le keson ka flas yoroma flake ka banga kelenta ka datu abeke loru ele bo le ke susu mais sno gblialika imase akela donc tele ka kuna ba wati mina so mandala ele fana ni bi ta dulu sara ele mintume loru ke sufe ele bi ta ke woro ka ke flas yoroma saba fla okela woro malo nabe kanga famu na famu na inshallah on va se signer là parce que c'est le plus important ni mime kanga fo nabe kanga famu ni Allah taala alhamdulillah donc mo mi me suseli ke na balla kalima kodo ya bali suno ya bali sega ya bali atigi be feka ka suseli dulu sara bashi tala suseli dulu be se sarala ibe min kela ka koro ibe kelendoro neta ka faraka ni ele tay loru le ka koro ole kadi ele ye ni ele ba julu sara ele bi ta ke woro ye sogoma tele bonin ko wala ma ele yere be sabale kela ka koro ele bi jija comme sunola e masa kala sufe ni dusa gbela ni tele bola ele bi jija ole de sababi ta ke nani ka flake ka salamubla ka flafana ke ka salamubla alhamdulillah ni ele tay tan kilenye ala karatume tan kelene ke sallallahu alaihi wasallam donc ale tuma julu sara minke ale tume tan flale ke ka beke fla sigoromay donc amala taala dali kan yorone famiyal ko no yambe donc anga suseli mi nama kala mbolo mi anga wutiru yi ka datu nama sa kala amesa julu sara la ni du sa gbela ni tele bola bashi foisi tala kera fana ya nyona ke ala kara ya nyona ke sallallahu alaihi wasallam amba Aisha radiyallahu anha ayo fana la kalifani voilà suklan sabana meselona chogodi ala naka masaya belebele masaba masaseti masafangama abeji sangolo folo la wati mina au mesoko wati jatedi loninkela yo kuma chama foka ben yoroma ko ka adam na fitiri foka ta se fajiri wele lerima kibo klan kata klan yoro saba do ko ka dam na safo ko fo kata se fajiri seli welema kibo leri la klan kata klan yoro saba misali ya boloma do ka fitiri fo do ka safo fo ile bo ka du kota misali ya boloma ni safo ye 20h li wala ma safo ye 19h li je donne un exemple fajiri o ye 5h du matin 19h ni 5h du matin ya klan kata klan yoro saba ni leri woro le bani nyon chawa leri loru le bani nyon chawa do ibi jija leri laban tofla ibota obebe ikasu klan saba nama ni leri woro le bani nyon che fla o yesu kun folo leri flo flana o yesu kun flana leri flana laba
o ye su kun sabanan mi ye su kilan sabanan ye e bɛ se a calculer la ten walama ni nin bɛɛ bɛ ele yɛrɛ ɲagami ele yɛrɛ malo i bɛna min kɛ komi lɔnnikɛlaw bɛ estimation de di an bɛna kuma o fana kan ni suseli bɛ kɛli k'i kan kɔrɔta walama k'i kan majigin an bɛna kuma o kan une très belle question ninnu question ni ala sɔnna n'an banna nin côté jaabi la on va se concentrer un peu sur commentaire kan ka question jaabi ni suseli bɛ kɛ ni kan bɔ de walama kan majigin an bɛ taa n'a y'an fɛ nin ele bɛ se su kilan sabanan jate la cogo di i bɛ s'a ma filɛ la i b'i jija i bɛ fajiri selɛri ma filɛ waati joli to la ele ni fajiri seli wele la a bɛ se kɛla lɛri kelen a bɛ se kɛla lɛri kelen ni miniti 30 a bɛ se kɛla lɛri 2 ele yɛrɛ b'o o jate i yɛrɛ ye o lɛri nin na cɔ si ka t'a la i bɛ bɛn su kilan sabanan ma parce que o le lɛri laban bɛ bɛn fajiri seli ma ale le lɛri laban o le bɛ bɛn fajiri wele ma ni fajiri banna wele la kaban ale lɛri datugu la donc qu'est-ce que tu dois faire i bɛ misaliya ta i bɛ kow la nɔgɔya i yɛrɛ ma a kɛla lɛri 2 to ni fajiri la wa walama lɛri 1 ni miniti 30 to ni fajiri la wa donc walama lɛri 1 yɛrɛ to ni fajiri la wa yeni waati di Allahu Taala ma ka Allahu Taala bato ka Ala bato ka Allahu Taala bato non je donne un exemple jamanaw tɛ kelen ye yɔrɔw tɛ kelen ye donc ele bɛ jamana min na ele b'i ka fajiri lɛri ma filɛ ni 5 heures du matin ni ele y'a lɔn k'a fɔ k'a damina 3h30 walama 4h du matin fo ka taa se jani fajiri lɛri ye surunya kuma tɛ ko k'a wele donc nin bɛɛ bɛ don ele ka su kilan sabanan waati la lɔnnikɛlaw bɛ estimation de di mais o t'a f'i ɲɛna ko exactement force ko nin de la olu bɛ su ta k'a la kilan yɔrɔ 3 kilan yɔrɔ kunfɔlɔ filanan o waati bɛ a kunfɔlɔ filanan o waati bɛ a kunfɔlɔ laban min ye kilan sabanan ye o fana waati bɛ donc ele le ka kan ka nin jate n y'a f'i ye fɔ ko fɔlɔ la ka tila k'a f'i ye min yɛrɛ bɛ nɔgɔya ne ni e ma an ye référence ta waati bɛ fajiri selɛri la an bɛ waati to fajiri selɛri la a kɛla lɛri 2 ye wa a kɛla lɛri 1 ni miniti 30 ye wa walama a kɛla lɛri 1 ye wa fajiri kɔni ma se fɔlɔ mais a man jan fajiri la donc nin waati le ye comment on appelle ça nin waati le bɛ se adamaden bɛ se a yɛrɛ ma dɛmɛna pour que ye se bɛnna nin waati ma Allahu Taala bɛ jigi waati min alhamdulillahi rabbil alamin ni jigili ye min ka kan Ala yɛrɛ ma sangolo fɔlɔ la ka maɲiningali kɛ jɔn minnu kɛni bɛ k'ale Allahu Taala bato k'ale Allahu Taala ko fɔ nin waati ɲɔgɔn na la an bɛ Allahu Taala dali ka Allahu Taala diɲɛ ne ni aw ka bato ye k'a minɛ nin waati ɲumanw la Ala m'o kɛ la m'o t'a yira k'a fɔ ko lɛri tɔw man ɲi dɛ komi an y'a fɔ cogo min lɛri bɛɛ ka ɲi safo seli kɔfɛ fo ka taa se ja ni fajiri ye wele mais a waati min ka fisa ka tɛmɛ a waati bɛɛ kan o de ye su kilan sabanan ye o waati le fana tun ye Ala kɛra ka waati fana ye sallallahu alaihi wasallam ale tun b'a damina sunɔgɔ ma ka fila su kun filanan hakɛ min ka kan ka di a bolo a ka denbaya ma min y'a muso ye a bɛ hakɛw di a ku su kilan sabanan Ala kɛra sallam a tun b'a yɛrɛ seniya k'a yɛrɛ ko alhamdulillahi rabbil alamin ka Allahu Taala bato damina donc ni ne tun ye Ala kɛra sallallahu alaihi wasallam an y'a fɔ sisan nafila ni suseli ni a juru sara cogo an y'o fana fɔ e b'i jija alhamdulillah nin kana bɔ ne ni ye kɔnɔ n bɛ segin ka na question do fana ma est ce que suseli kan ka kan ka bɔ a la wa walama kan ka kan ka majigi i k'i nin kan bɔ nin ye ɲininkali ye ɲininkali mun nafa ka bon suseli sunna bonda kɔnɔ suseli bɛ kɛ ni kannabɔ le k'i kan na bɔ mais n bɛ tila k'a fɔ tuguni nga i kɛtɔ suseli min kɛla ni kannabɔ ye a kana kɛ kannabɔ ye min bɛ sigiɲɔgɔnw tɔɔrɔ minnu bɛ bon kɔnɔ min bɛ bɔnkɔnɔmɔgɔw tɔɔrɔ i bɛ se suseli kɛla ni kalan ye min bɛ bɛn i yɛrɛ ma i kɔni ma kɛla ni kannabɔ ye mais i kan kɔrɔtanin tɛ ka mɔgɔw déranger i kana mɔgɔ déranger n'i ka suseli ye hali n'a fɔla k'a bɛ kɛ ni kannabɔ de ye ele ye kuranna kalan ni kan ye y'i ka seli kɛ ni kan ye i yɛrɛ bɛ min mɛn Allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim n kan bɔ nin bɛ mais mɔgɔ min n'u lanin bɛ n t'o déranger
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك. Mais elle be susel la mo mo be bono te sela suno la ele ka bato be ke sababu ye ki bla ala soso la parce que be ma utonyona na flalo e be kan ka baraji le nyini e ka baraji nyini wati kana ke sababu ye ka mo utonyo al na fola ko kana bo seli le suseli ye mais ki kana bo ka dan niveau la mi be dan iyerema min te ke toroya ye mo mo bi kerefe bona donc anin famille ko madi ambe mala mo kala. Est-ce que ni fana ka suseli ke ni kamajigi bashi tala lonin kala yo sabati mais min ye sunna ka ke ni kana boy ambala ka muso olu yere tabebe ke ni kamajigi le sa bashi tala muso ko no yere sege o yo ka suseli ke ni kamajigi kada ka olu ka seli kamajigi la o fana ka en ko sebe akelo ka farda seliwa akelo ka nafla seliwa muso yo ka seli ke ni kamajigi alhamdulillah o ko nyuma bay amala taala dalala ma no yala be. Je pense que on va donner une dernière information. On va donner une dernière information par rapport à Souseli. Tumando fanana Adamaden ele era ma imalani Souseli miriaye Souseli tintika programme na mais ele era toli era mate nyamatela intesela snola anya dina ni manyo dina nyumai ebe ta soro nin karama sera fulani nin che wala ma musoni Souseli tintika programme na ma ele era tesela snola jani yi ka téléphone ta ka pie ni leri la kira bena kuma do fi fana yene ni wati la kuye sabari ala kira kima sallallahu alaihi wasallam man ta'ara min al-layl mo min wulila sufe fendo ki nyamatige itesela sunola kira bena duwo do ko fiye ke ele yi jija ko ke e kana na isi ka television nyakoro ka fonfle feminu bi bla ala soso ni julumu ko la wala makana filmu do fle filmu munu mafle fo sitala fo bono ni halakini jangata kira ko sallallahu alayhi wa sallam hadisa la ko mogomi ni nyama tigela man ta'ara min al-layl ko ni mogomi nyama tigela afo la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahu al-mulku wa lahu al-hamdu وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله نكمل مدى إنما تيلا نينا تاي إنما تيلا إلا يركا تيلي من غيرنا surtout ni ka te premier min te dobe akakuna ni joli ka fege abi ka I bali sus noma ele nyama tigeni be ebe kanka I yere lama I kala fenga nyabe masnote nana ala kara ki masala sallam nini gosu nyona ki soro ibe seka ni leri fariabo ni kuma kan ye min kadi ala taala mimi masurunya alala mimi kamizani lagbuliya mimi dulumu yafa o yemu kuma ye كيف قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كبان كفى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله نبانو فولا يبان كفى اللهم اغفر لي ألا يا فما نبانو لا يدووك كوني كدووك واتي ko alaba jabi mo min tese sunola tele ka ay tele mo le ka nyamatige ay rete sela sunola wala ma hamindo ya bali sunoma e ko jaw tigibe se ko do kala ni wati nyongona la alabe ya fa julum bema duwo min fola ni kan fana fo wallahi an kala slamay an kanga Allah taala tanu dina tey dina mi here kanu jon ye ka an ka slamay dina bo. Si tous les plans, même si on n'arrive pas à dormir, tu es là, tu n'arrives même pas à dormir,
Le prophète te dit, sallallahu alayhi wa sallam, tu peux profiter aussi de ce temps-là, de ce moment-là, pour t'approcher de Dieu. Tes vœux, tes invocations seront exaucées. Pourquoi? Parce que tu n'arrives pas à dormir. Il suffit seulement de dire La ilaha illallah wa'adahu la sharika lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Tu finis de dire tout ça. Allahumma ighfirli, Dieu pardonne-moi. Quand tu dis ça, Allah va te pardonner. Ni yere bese o wati fanana. O yoro la kera ko hadisa kele nina. Ni bese ka seli ke Allah ta'ala. Kabu yere la te doro ni bano kala doro ka seli jita kana seli ka akela nofla wa. Koni ka seli o ke iketo kuma fola seli o fanana ala ba bemna. La ilaha illallah. Ni me adama dem masoro su fena feli. Here kacha anga dina la. O ko son kiyama lo. Meleka minu no be jahannama dala. Olu be kabako yale here min kela silama wi. Aw muna aw ma se profiter la nunu yere la fo aw nana aw yere jahannama kono. Meleka be kabako yale. Mais bi komi kabo neni aw mani ko be téléphone ama pied la doro. Ame nouvelle nyini na doro. Ame la kalta nyini na doro. Mu me réseaux sociaux kan bi. Ole kadi aw ye bi. Kanyina anyere seniya ko kanyina arginal labeni ko kanyina anya mizani labuliali ko ka ambla adamadon ka konyanyini na komunu be réseaux sociaux ka la qualité de mamé fota de mamé la yusminu wala yughni min ju' femin tenna falasima ate herela sima ati mademe ate kunadia dima nenu jabelu olule kadi awye donc alhamdulillah elebika vita la kolombo minu bo far la kolombo la kenema olu ko sugule kadi eye kanyina iyere la benko ki I base mooma lama chama mena perdi kiyamano ga beninema komi nyini ni fe ki bedo arjina kono elo yo lafli kofe mimma nyini fe minti ka problème ye atinya slala bi amma ko ima ko yere tala mais ele yere bi yere di olema ki yere konkon o kama ni yere mo o mafle wala man ni yere mo laje abeke ko mi be bananali kasoro fendo be abi gbere alala abi dia alay arigina bonda be la kayi ko ni yake be arigina soro awu ko ala amile taw toy o e kiyamande o be bote bo ala no yere la ntola ala mi me réseaux sociaux kan cho ole artiste ni yenin keta donc la ni yenin keta ole kadi awye ki ibaze ni yenin keta ni yenin fota kan kanyina iyere ko kle konosa on ya yere manyini ga ka dam na ne yere ma aw ma dolle be astaghfirullah fot le konosha keme aw ni alaw taala che ki sigi is yoro kelempe la ka fo astaghfirullah shan keme ashayanimba ajanyanimba ateteme militi saba wala ma militi naninka wallahi il est 42 men astaghfirullah fo shan keme sisen mafle il est 42 astaghfirullah
Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Vous voyez, il est presque maintenant 44. De 42 minutes à la c'était vers la fin. Je n'ai même pas dépassé 4 minutes. Mais wallahi, ni leri nyona betemena neni eka. En Kanyanamaya, qu'est-ce que lui là il a fait? Qu'est-ce que lui là il a dit? Politicien, qu'est-ce que lui là il a fait? Qu'est-ce que l'autre aussi a fait? Politicien, olu fana me bo, olu ka kan me bo, nyon neni, nyon jebe, ni ko ya kela, anu le ba nya tantala ko la no. Parce que olu ba yara la le ka fo ko barate on anyina na nyere ko, donc olu le keto on kan nyana mayal enrichi la. Kasoro ikele ne nyininga tu ka question na. Politicien mi ni kenime ki konko ayakola. O yara joroni ma yara la kiyama lo kuma tema. Ni be bara nyuma ke ki yere nyesigi. Yere nyesigi bara nyuma la. Ni bi yere di ka wati do di ala mai ka wati la. A wati di de. Allah ta'ala yi kali wati la. Qur'ana kononana. Ako a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wal asr. Ne ala be kali wati la. Wati min do koko lanzara sel wati le. Wati min do yere koko wati bele. Mais ala kalla wati la le ka fo adama de nyene wati minine ala ya di aw ma ka nyana mayala a segoni na minute ni a eru ne ala be na aw ma nyini nga bela yemun ken wati la kolum bela de vous à moi sérieux avec l'internet aujourd'hui avec les réseaux sociaux nous donnons tellement de l'importance à ça surtout à des choses aussi te nafanyana ama ikana ina yero koda ni bara bebe labam lema e ba ke chocho ikana na ina yero ko no anyan jija su anya Allah nyana ma Allah taala bi mo ken me ke de ko fo londo itena ko fo la mol buloko duniya wati le farona e chafariya ke du ko ko kam a kofola ka kofo a yɛrɛ ko a yɛrɛ ma ko ale le ala ye farona dɔ bi n'a yɛrɛ kisa ma fɔ ne ni e ɲinɛ an yɛrɛ t'a dɔn ko mɔgɔ nana dugukolo ko ka min tɔgɔ tun ye farawuna karuna dɔ a ye nafolotigiya kɛ a ye setigiya kɛ alaw taala ye sebaka ye ni karuna tun ma kuma ma fɔ ne ni e ɲinɛ an tun t'a dɔn k'a fɔ ko danfɛn dɔ nana dugukolo ko ka min tɔgɔ ye ko karuna cɛ min ka fisa ni duniya n'a kɔnɔfɛn bɛɛ ye alaw taala ka ciden senimanba muhammad sallallahu alaihi wasallam a ɲɔgɔnma da ɲɔgɔn tɛna danna ni ala tun b'a kofɔ anw ye anw yɛrɛ dɔw tun b'a lɔn k'a fɔ ko dɔw yɛrɛ ma ala la o mɛ kira taala komi a tun tɛ subhanallah a mankutu ɲuman minnu tola a kɔ a kumakan seniman minnu tola a kɔ o le kɛni bɛ kan anw la ɲɛnamaya ni n'o tɛ bi ma duniya ni dan dɛ maaw bɛ na maaw bɛ ta maaw bɛ na maaw bɛ ta waati ni ko do bi nafolo b'e bolo waati ni dɔ la i b'i yɛrɛ faanaya la bi maaw kɛni bɛ k'e de kɛ ten mɛ waati dɔ fana na e bɛ tunu duniya ye nin de ye yɛlɛma yɛlɛmaso do i b'i jija fanga b'i la waati min ele y'i yɛrɛ di ala ma bɔnɔ t'o le la nimisa t'o le la o le hɛrɛ bɛ to o le hɛrɛ fana ye ɲɛsigi ye o le hɛrɛ fana ka ɲi ma i ka ɲɛnamaya la o le hɛrɛ fana ka ɲi masaya kɔ i jija ne ni e sekere min ka fisa ni sekere bɛɛ ye layiru la kurakuraya lon dɔw di yɛrɛ ma i ka journée kɔnɔ ne kɔni bɛ astagfirullah siɲɛ 100 kɔni ne tɛna sɛgɛn o la n to n'o dabila la tuguni ni n yɛrɛ sela k'a kɛ ka tɛmɛ a kan baasi t'a la subhanallah 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 o siɲɛ 100 o fana sabatila ala kɛra la k'i julumu 100 walama 1000 bɛ foyi alaw taala bɛ i baraji 1000 d'i ma a bɛ 1000 na bɛ c'est-à-dire hɛrɛ min kɛ tu ye journée o kɔnɔ subhanallah 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 k'o fana kɛ siɲɛ 100 ani fana subhanallah wa bihamdihi subhanallah k'o fana kɛ siɲɛ 100 ni le min tɛ wuridilikɛla e ma deli wuridili la mɛ min fɛ e y'a daminɛ nin na i b'i jija astagfirullah siɲɛ 100 o sabatila ala kɛra la hadisa la subhanallah siɲɛ 100 o sabatila ala kɛra la hadisa la
subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi o fana o siɲɛ 100 i jija y'a damina n'o ye i jija n'i dirila o la n'o nɔgɔyal'i ma ni Alahu taala sɔnna zikiri minnu sabatila ala kɛra la e bɛna tuguni dɔ bɛ fara kan pour que y'i yɛrɛ ye Alahu taala ka jɔncɛ ma minnu nɛn koloni bɛ Alahu taala kofɔli la internet ka n'a ka bɔli Facebook n'a ka mafilɛli a tɛ defo sigi mɔgɔ minnu ka ala kofɔli ala kosuma na e jija ne ni e ye k'olu mɔgɔw cɛ ma k'an ka waati dɔw di Alahu taala ma an bɛ Alahu taala dali k'a nɔgɔya an bɛ ala m'o kɛla suselilaw k'an ka a cɛ ma Alahu taala bolo ala m'o kɛla an faw ani an baw an bɛ Alahu taala dali ka ala yafa an bɛɛ ma ala m'o kɛla masa min ye an kɛ jɔn ye masa min y'an kɛ adamaden ye masa min ye hakili di an ma masa min ye lalili masa min ye lalili nɔgɔya an ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ Alahu taala dali ka nin kumakan lamɛn a n'a fɔli a baaraw k'a nɔgɔya a fɔbaga ye a n'a lamɛninaw k'a kɛ ne ni aw ma daluya ɲuman ye k'a kɛ ne ni aw ma siniɲɛsigi ɲuman ye ka a faamuyali ko nɔgɔya an bɛɛ la ka fɔ ni ala m'o kɛla ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته